Alright, maadjong adlaw Japan, 3rd floor. Alright, so today, nagkadungan na po naman ang day off. Actually, ning absent siya. Hindi na ba pinasukan yung Gojikan? Ay, di siya nagtaw ko. So, di na ko patinga, no? Og sunod si Mana, mauli na nag-Pilipinas, ne? Kaya gipauli na sa kumpanya na mo. Kaya kamauna mo absent ng isa-isa. Siya ba siya? Hindi, oh. Ano saan ito? Pasabta sila. Gojikan means, pwede mo siyang pasukan, pwede rin hindi. Hindi man ako nakapagbabilog. Siyempre, galing ko sa iyo, sumbang weekend. Bag, borsa na ito, maning kwarta. Wala naging kwarta, pero nag-spaghetti. Alright, so anyway guys, yes, gakan ni kung manang she called me and isa ko bitaw actually natawag pagkajud ko sa inyo si Jackie since naana ko giniling ba so di sa utak ko mani kay sa joke ka time check here it's 8:45 to 9 AM in the morning no matahan jud ni is naana dira sa alas 11 alas 12 no at mo paniod doon hanap ko sa alas 3 no kamo kani hapon na depende na naman ug di katugon yan si Jack okay so mo dito manang prepare some spaghetti naluto na anyway ang kuan guys kanina ra jud ni Jack giluto ning kuan pasta so mo dito after the pasta was lutuing no cook she called me right away lami okay prata lagi basta ako sa para lang striking agad ng pagkasol yun I guess that's the missing piece lumani ko bang the condensed one so I knew I am very pretty sure that manang cute spaghetti so for you bang diba nang? Sure ba? Yes spaghetti now ginamos later kaya wala ni kwarta ala Papabuhi ba ako nimo? excuse me ibon sa mga gasalig ugati sa Japan and now na reverse na balik again in my life as ibon siya nga nagbuhi ugati sa Japan No! Ikaw rin so, ikaw rin palit ako minuto. O, wala gyapon, ako nagbuhay kay dito. oh my god nangin pa naman guys help me help bitaw ang tinuod jud guys no ning expand mo sa dito 100,000 no adto sa Snowland adto sa nice so yummy ice cream good alright so we're kinda kind of hungry no so manang cook it very fast and ako of course anyway guys ano naging trabaho di ay Oh, wala na ako man. Halis ang gipaarag, halis ang gipahinlo. Sa yung tumong ni Ja. Makaon. Suhol mang goodness. May agdo suhol oy spaghetti. alright so kalami so kuan pa naman the appearance pa naman looks so delicious na how much more if we taste it Now we taste it. Yummy. Up here. Always lamit dyan yung niluto, promise. I won't doubt manang will become the best cooker. Mag-the-best way. Maikot to Ay, maikot sa siya. Maikot to siya. Mamaya i-bash na punta. Daw, mga basher. Mga professional. Perfectionist, go, come over me. Perfectionists are normal, no? Naman sa kalibutan where there are lots of, mga judgmental eyes. And it's normal. Hindi naman dyan na tumalik ka dyan na. But anyway guys, I'm so happy no nga si Manang lain na rong outfit. So nanan siya bago nga nightwear attire. Pero sa outfit ron, eh. Dako ka ka. Muti mas ka. Wait, di jud magnihunggon ng kay luod ka adyo. Bisaya na lang to. Magbisaya mag-English acceptable man magnihunggon wrong pagajud. Ma-misinterpret sa mga kuan. Yung jin. Marong ta. This is my what I go in the Hokkaido and South Korea because when we go in the snow island, I wear boots with the T. It's so very hard to walk in snow. That's why I bought this. How much is that? It's nice. It's only cost 650 yen. Okay na deserve para magtaas ka gamay ba? Yeah, but it's so very hard to walk again in snow because it's very sliding. Oh really? Yeah, and it's equally. Nakalaking. Yeah, when I told somebody that she could take me a picture, and then I go in the, Falling down too? So that is no word. It's no word. Oh, nice. Before you're gonna help you, they wanna love you first. Yeah. And then my waist. North, south, Basta may binibo. rest. Huh? Rest. When you want to rest, basta my this is dislocated. Oh, past tense. Oh, it did. Dislocated. It's done. Go. Wag pa ni ka. Nagot man ni guys. Yeah, because this is super slow. Cleaning. Not yet. I am just appreciating your outfit. I really love and I really like your outfit today because it is very new to my eyes. Okay. Yeah. And also, I observed something beautiful about your hair. Yeah, thank you. But I know I'm ready. yes, you're pretty. Oh, pose. Di ba laka sige za. Bajik senta. Bajik senta. Pisi bilako manigo za. Wezi mani garza. Bajik. It ani mo bilbil nang. Sabay. Isa ka short. Latina trend manang version. Buza sige lari za manu mudza. Budi body gagisa. Bajik senta. Bajik senta. Alright, tingnan na dapat. Parang gapahan mo. Going pag video na kasi kita natin. Naka.
Diwas na dito. Diwas na taglo daw. Ay magdiwas silig dire. Alright, so much for that. Magkadugay, mabuang mo na sa mga ni kumubang manang. Since ako may mga kaon. So masarap kasi po kami mag-uban ni manang uguan babae nanong kay murag lisod na tuuhan og sakto pa kami sa kaon kay sige naman ni katawas. Sa kusam sa katawtanan. Because when we're together, we feel so unjud. We feel po unjud, we feel free and we feel the world is ours. Char! Patakaw sa English boy. So ingana ba siya ba? So karon, once is cooking dito. So magtiwas ko og dulo dire kay not done yet. Alright, so the spaghetti and the gulay is prepared, is already cooked. Okay, so here's our dish for today. We have your spaghetti and mo kini gatong gulay. Okay, so since gutom na guys, so tagsa mi og luto. Ija nang luto, mo po ni aho. Tadan! Pero I am pretty sure din mahurot na luto. Alright, so much for that. No, kay natabi na po ta kuan na pod kanang nabugnaw na gatong kuan spaghetti diri. So mga na ta. Mao na jud ni, mamahon na ta nang time check here. It's 10:30 in the morning. Mao pa among pagpamahaw ni manang. Yo. Ano ba yan? Draw? Ay, sa ganaw ng... Ay, ganaw! Gara! Drop! Drop! Mistake na tayo na. Ay, gagaw na. Ay, tingog. Drop! Anyway guys, before, napalabag ka nawari na pag pagkaon, okay, na-chika na po. So anyway, before anything else, tapos sa Junay sa bilog pag-ampo. Sige, yung father and son, Mr. Martina. Itadakimasu, everyone. Sila po matulis. Mga una tayo guys. Hi! Another here. Okay, so family time tanong. While the video here, dapat ikaw video ko din ang nagsisa. Yung mo siya musipon ba? Hello, Mother Earth! Wala ka tanig katulog sa ito. Naghilang na tayo. Nagkaw na ka? Nabaho na ba ang mga naghilang? Nagkaw na ka, Mother Earth?